May I request the honorable ministers and other distinguished dignitaries to kindly proceed to the dais to take their seats. The Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari Mahoshay, Minister in charge, Department of Urban Welfare and Municipal Affairs, Government of West Bengal, Shri Agnimitra Paul Mahoshaya, the Minister of State, Department of Youth Services and Sports, Government of West Bengal, Dr. Indranil Khan Mahoshay, Minister of State, Fire and Emergency Services, Government of West Bengal, Shri Kaushik Chaudhary Mahoshay, the Chief Secretary, Government of West Bengal, Shri Manoj Agarwal, IAS, the DGP and IGP of West Bengal, Shri Siddhanath Gupta, IPS, Major General Dinesh Kumar Singh, Sena Medal, Vishishta Seva Medal, General Officer Commanding Bengal Sub-Area, Major General Jyotindu Devnath, MG Medical, the Director West Bengal and Fire Emergency Services, Shri Anuj Sharma, IPS, the Director Civil Defence, Government of West Bengal, Shri Sanjay Singh, IPS, Shrimati Shmita Pandey, IAS, Municipal Commissioner, Kolkata Municipal Corporation, the Commissioner of Police, Kolkata Police, Shri Ajay Nand, IPS. May I now request everyone to please stand for the national song and national anthem. আমার দেশের ভোরে দেখি ধানের শীষে সোনার হাসি, নদীর বুকে নৌকা চলে মাটির গন্ধে ভোরে শাসি। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে গ্রামের পথে শিশির নামে, মা ডাকে ভাতের পাটায় ভালোবাসা ওঠে মনে। এখানে আকাশ নীল, এখানে মনটা শান্ত, এখানে বুকের ভেতর জ্বলে ওঠে একান্ত। আমার দেশ, আমার দেশ, সবুজে ভরা আমার দেশ। আমার দেশ, আমার দেশ, মাটির মতো মায়ের দেশ। মেঘের ছায়ায় ফুলের গানে তুমি আছো আমার প্রাণে। পাহাড় বেয়ে ঝর্ণা নামে, চা বাগানে ভিজে সকাল, গধূলিটা লাল হয়ে যায়, পাল তুলে যায় জেলে ডালা। হাটের ভিড়ে হাসির ঝিলিক, ঈদের সকালে নতুন জামা, শিউলি ফুলে উঠুক ঘরে তোমার নামে আমার থামা। এখানে হাতে হাত, এখানে পাশে থাকা, এখানে দুঃখ শেষে শিখে যায় কথা বলা। আমার দেশ, আমার দেশ, সবুজে ভরা আমার দেশ। আমার দেশ, ও আমার দেশ, মাটি গুনতো মায়ের দেশ। মেঘের ছায়ায় ফুলের গানে তুমি আছো
মাটিতে স্বপ্ন লিখি, সবুজ পাতায় ভোর জাগাই, ছোট্ট ঘরে উনুন থেকে বড় ভালোর সুর বাঁচাই। যেখানে যাই পায়ের ছাপো, সেখানেই তো ঘর তৈরি। তোমার নামে বাঁচতে শিখি, তুমি আমার পৃথিবী। আমার দেশ, আমার দেশ, সবুজে ভরা আমার দেশ। আমার দেশ, ও আমার দেশ, মাটির মতো মায়ের দেশ। মেঘের ছায়ায় ফুলের গানে তুমি আছো আমার প্রাণে। Thank you. Kindly be seated. সকলকে আমার নমস্কার or অভিনন্দন. A very good afternoon to all of you. I am Shailaja Das, IPS, Deputy Commissioner of Police, Special, Detective Department, Kolkata Police, and it is my privilege to conduct today's proceedings. On behalf of Kolkata Police, I extend a very warm welcome to all of you. We are gathered here today to honor the personnel of the various organizations who participated in the rescue operations following the unfortunate incident at Taratala. The rescue operation demonstrated exceptional professionalism, seamless coordination, and an unwavering commitment to public service. Working shoulder to shoulder, the participating agencies responded with courage, compassion, and dedication, bringing hope in the midst of adversity. Today's ceremony is a formal expression of the Government of West Bengal's appreciation for the exemplary service rendered by every participating organization. Felicitation of our distinguished guests on the dais. আমি আমাদের মাননীয় কমিশনার অফ পুলিশ শ্রী অজয় নন্দ স্যারকে অনুরোধ করব মঞ্চের উপস্থিত অতিথিদেরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য। স্যার অভিনন্দন জানাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, Minister in charge Development of Urban Development and Municipal Affairs, श्रीमती अग्निमित्र मौल महाशय के, श्री कौशिक चौधरी महाशय के, मेजर जनरल दिनेश कुमार सिंह, मेजर जनरल ज्योतिंदु देवनाथ, श्रीमती स्मिता पांडे IAS, the Chief Secretary Government of West Bengal Shri Manoj Agarwal IAS, the DGP of West Bengal Shri Siddhanath Gupta, the DG Fire Services Shri Anuj Sharma sir, the DG Civil Defence Shri Sanjay Singh sir. Thank you sir. Now I welcome our Commissioner Police, Kolkata Police, to kindly welcome all the guests. Very good afternoon to all of you. On behalf of all frontline warriors and Calcutta Police, I welcome Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Subhendu Adhikari, to this August gathering. I also welcome Chief Secretary Government of West Bengal, other ministers of Government of West Bengal and dignitaries present on dais. It is our proud privilege that Honorable Chief Minister has expressed his willingness to meet all of us who contributed in the rescue operation which could save 17 lives. It was a great team effort which resulted in such a massive operation where teams from NDRF, Army, Fire, Calcutta Municipal Corporation, Health, Railways, Civil Defence, Calcutta Police Disaster Management Group and Traffic participated.
Approximately more than 1200 personnel participated and worked hard for 3 days. Once again, kindly accept our heartfelt gratitude. Now I request Honorable Chief Minister, West Bengal to deliver his speech. Thank you. जय हिंद. My cabinet colleague Srimati Ognimitra Pal, Minister of State, Fire Department, Mr. Kaushik Chaudhary, Chief Secretary, Government of West Bengal, Manoj Agarwal, Mr. Major General Dinesh Kumar Singh, General Officer Commanding Bengal Sub-area, Major General Jyotindo Devnath, MG Medical, Director Fire and Emergency Service Anuj Sharma, DGP West Bengal Siddhinath Gupta, Civil Defence, the Director Civil Defence Mr. Sanjay Singh, Srimati Smita Pandey, IS Municipal Commissioner, and Mr. Ajay Nant, CP Kolkata Police. I would like to convey my best wishes to everyone sitting on this auditorium. Please accept regards from the core of my heart. The West Bengal government really grateful to every frontline rescue volunteers and dedicated soldiers, those who were participated this rescue operation in 24 January 2026. आप सब लोग मिलके 17 बहुत मूल्यवान हमारी लेबर का जान बचाया, इसलिए मैं मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं. इस पूरा मिशन में जिस तरीके से इंडियन आर्मी की 150 जवान, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की 150 जवान, सिविल डिफेंस का 160 पर्सनल, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का 125 पर्सनल, रेलवे का 90 पर्सनल, डॉक्टर्स एंड नर्सेस 55 पर्सनल, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप कोलकाता पुलिस की 120 पर्सनल, कोलकाता पुलिस की 190 पर्सनल, कोलकाता ट्रैफिक विंग की 75 पर्सनल. मैं आप सबको पूरा बंगाल की 11 करोड़ जनता की ओर से फिर एक बार सैल्यूट देना चाहता हूं. रियली यू डिड extraordinary job. You saved 17 people life. God bless all of you. ये छोटा कार्यक्रम है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है. कलकत्ता में पिछले कुछ साल में जो बड़ा बड़ा हादसा हुआ था उसमें रेस्क्यू तो हुआ, लेकिन इस तरीके से तुरंत एक साथ सब मिलके अच्छा कोऑर्डिनेशन में आपका जो बड़ा जिम्मेदारी है, जो जनता सरकार आपके ऊपर उम्मीद करता है, आप लोग ने वो काम किया है. इसलिए आने वाला दिन में स्टेट गवर्नमेंट आप सबको साथ, स्टेट और सेंट्रल एजेंसी का साथ एक साथ मिलकर हम लोग आगे काम करूंगी और एक भी इस तरीके से हादसा
हमारी कलकत्ता और बंगाल में ना हो, इसलिए हम लोग भी एक साथ काम करेंगे। प्रिकॉशनरी मेजर के लिए जो सुझाव देना चाहिए वो भी आपको देना चाहिए। यहाँ चीफ सेक्रेटरी जी है, हमारी सिविल डिफेंस का, फायर इमरजेंसी सर्विस का डायरेक्टर लोग है। हम लोग एनडीआरएफ और आर्मी से इनपुट लेकर, खास करके एनडीआरएफ, आप लोग हम लोग को पूरा इनपुट दीजिए किस तरीके से कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में हम लोग को अच्छा करके एक टीम बनाना चाहिए और मॉडर्न इक्विपमेंट्स का साथ रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए। हम लोग ये तारातला का इंसिडेंट से बाद बहुत सारा कदम उठाया। एक तो कलकत्ता में जितना बिल्डिंग का काम चल रहा था 5+1, उसमें स्पेशल इंजीनियरिंग ऑडिट का काम हम लोग शुरू किया। उसमें आईआईटी खड़गपुर, राइट्स का एक्सपर्ट लोग को भी हम लोग जोड़ दिया। उसका साथ हमारी जो बजट हुआ उसमें स्पेशल 200 करोड़ का प्रोविजन हम लोग किया। मॉडर्न इक्विपमेंट्स और एक 200 स्पेशल हमारी एक सर्विसमैन या तो अग्निवीर, इसको लोग लेकर अच्छा ट्रेनिंग देकर एक टीम बना के हिल में, सागर आइलैंड में और कलकत्ता में 3 सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट एसडीआरएफ का अच्छा टीम हम लोग बनाने का काम करूंगा। आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं, सरकार का काम इंडस्ट्री लाना, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल बनाना, ये तो हमारी काम है। एम्प्लॉयमेंट देना हमारी काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हमारी काम है। साथ साथ ये जो हमारी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स से लेकर, सिविल डिफेंस से लेकर, फायर एंड इमरजेंसी लेकर, कलकत्ता पुलिस, स्टेट पुलिस का डीएमजी सेल को लेकर हमारी जो कमियां थे वो भी आने वाला 1 साल के अंदर सरकार पूरा करेगा और बंगाल को सभी दिशा में प्रगति की ओर ले जाने का काम करूंगा। एक हर इंसान का जो जिंदगी है उनका प्रोटेक्शन देना, सुरक्षित रखना, वो भी सरकार का काम होता है, उसको भी हम लोग करेगा। मैं फिर एक बार कलकत्ता पुलिस को आभार प्रकट करता हूं, इतना जल्दी सबका साथ मेरा मुलाकात करने का मौका दे दिया और आप सब लोग पार्टिसिपेट किया। खास करके आर्मी, एनडीआरएफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेल, ये सब लोग को मैं फिर एक बार दिल से बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं फिर एक बार देना चाहता हूं। আমি পরিশেষে আমাদের যারা প্রথম রেসপন্স করেছিলেন তারাতলা এলাকার সাধারণ মানুষ, যুবক বন্ধুদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো, কারণ তারা কলকাতা পুলিশের সঙ্গে হাত লাগিয়ে, কর্পোরেশনের সঙ্গে হাত লাগিয়ে প্রথম যারা কাজ করেছেন তারা একদম কমন সিটিজেন, এলাকার মানুষ, এলাকার যুবক, তাদেরকেও আমি হ্যাটস অফ জানাবো আজকের মঞ্চ থেকে। এবং আমি চেষ্টা করব একদিন তারাতলায় গিয়ে লোকাল পিপল যারা যুক্ত হয়েছিলেন তাদেরকেও আমার কৃতজ্ঞতা এবং থ্যাঙ্কস জানাতে। मैं मेरा बात खत्म करने का पहले फिर एक बार एक साथ हम लोग काम करेगा, एक साथ हम लोग आने वाला दिन में
पश्चिम बंगाल को खार करके सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को फुल्ली प्रोटेक्टेड नेचुरल कैलामिटी, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, डिजास्टर सब में एक साथ काम करके वी शैल ओवरकम, हम लोग को आगे बढ़ना है। स्वामी विवेकानंद का एक वर्ड है, उसका नाम है चरैवती चरैवती, जिनका इंग्लिश मीनिंग है गो है अहेड, हिंदी में बोलता है आगे बढ़ो। हम लोग एक साथ आगे बढ़ूंगा और अच्छा काम करूंगा। सबको मैं मेरा दिल से फिर एक बार नमस्कार, स्वागत, वंदन, नमन, आभार के साथ मैं मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद। Thank you so much, sir. May I please request you to kindly present the letter of appreciation to the representatives of the participating organization, sir. Sir, on the behalf of the Army, may I request Major General Dinesh Kumar Singh, Sena Medal, Vishishta Seva Medal, General Officer Commanding Bengal Sub-Area to kindly come forward. On behalf of the Kolkata Municipal Corporation, may I please request Srimati Smita Pandey, IAS, Municipal Commissioner, to kindly come forward. On behalf of the Indian Railways, may I please request Shri Premanand Sharma, Principal Chief Mechanical Engineer, Eastern Railway, to kindly come forward. On behalf of the Health Department, may I please request Dr. Jayabrata Deb, Deputy CMOH, South Chobis Parganas, to kindly come forward. On behalf of the NDRF, may I please request Shri Manish Ranjan, Commandant 2nd Battalion, NDRF, to kindly come forward. On behalf of the Fire Department, may I please request Shri Shubhankar Ghosh, DFO, South Calcutta Division, to kindly come forward. On behalf of the Civil Defense, may I please request Shri Shaurabh Kumar Saha, SOI, Civil Defense, to kindly come forward.
On behalf of the ambulance services, may I please request Shri Tanay Kanti Ghosh, Regional Manager, EMRI Green Hill Services, along with Shri Gaurav Guha, Assistant Manager, to kindly come forward. And last but not the least, on behalf of the Kolkata Armed Police, may I please request Shri Vaibhav Tiwari, IPS, Joint Commissioner Police, Kolkata Armed Police, to kindly come forward. May we acknowledge the invaluable contribution of all the participating organizations with a warm round of applause, please. As we come to the end of today's ceremony, it is my privilege to propose the vote of thanks on the behalf of Kolkata Police. We convey our deepest gratitude to the Honorable Chief Minister of West Bengal for graciously presiding over today's ceremony and for personally presenting the letters of appreciation to the representatives of the participating organizations. Our sincere thanks are due to the Honorable Ministers, the Chief Secretary, the senior officers of the administration, the senior officers of the Armed Forces, West Bengal Police, Kolkata Police, NDRF, and all the distinguished guests for their gracious presence and encouragement. পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দপ্তরের সকল অফিসার আর কর্মীদের প্রতি কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের নিষ্ঠা ও সাহস জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय सेना, रेलवे तथा अन्य केंद्रीय एजेंसीज के पधारे सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति कोलकाता पुलिस की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हम आपके साहस, समर्पण और सहयोग के लिए हृदय से आभारी हैं। आज का यह समारोह उसी कृतज्ञता का एक विनम्र प्रतीक है। Once again, on behalf of Kolkata Police, I express my sincere gratitude to every officer and member present today. Thank you all. Now I request everyone to kindly আমার দেশের ভোরে দেখি ধানের শীষে সোনার হাসি, নদীর বুকে নৌকা চলে মাটির গন্ধে ভোরে শাসি। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে, গ্রামের পথে শিশির নামে, মা ডাকে ভাতের পাতায়, ভালোবাসা ওঠে মনে। এখানে আকাশ নীল, এখানে মনটা শান্ত, এখানে বুকের ভেতর জ্বলে ওঠে একান্ত। আমার দেশ, আমার দেশ, সবুজে ভরা আমার দেশ। আমার দেশ, আমার দেশ, মাটির মতো মায়ের দেশ। মেঘের ছায়ায় ফুলের গানে তুমি আছো আমার প্রাণে।
ঝর্ণা নামে চা বাগানে ভিজে সকাল, গধূলিটা লাল হয়ে যায়, পাল তুলে যায় জেলে ডাল। হাটের ভিড়ে হাসির ঝিলিক, ঈদের সকালে নতুন জামা, শিউলি ফুলে উঠুক ঘরে, তোমার নামে আমার থামা। এখানে হাতে হাত, এখানে পাশে থাকা, এখানে দুঃখ শেষে শিখে যায় কথা বলা। আমার দেশ, আমার দেশ, সবুজে ভরা আমার দেশ। আমার দেশ, ও আমার দেশ, মাটি গ্রন্থ মায়ের দেশ। মেঘের ছায়ায় ফুলের গানে তুমি আছো আমার প্রাণে। Thank you all. The Honorable Chief Minister will now proceed to flag off the Durga Surakha Squad of Kolkata Police, after which we will break for lunch. Thank you. All are requested to please proceed for lunch.